Un sacrificateur. Aber prophetisch gesehen hat Gott zu Aaron gesagt, de pouvoir prier et bénir les enfants d'Israël. dass die Kinder Israels segnen soll. Alléluia. Amen. Et cette charge m'est arrivée. Und diese Last ist auf mich gekommen. Cela me revient que je puisse prier pour vous. Und das kommt mir, dass ich für euch beten soll. C'est vrai, tout le monde a prié. Das stimmt, jeder hat gebetet. Je crois à vos prières. Ich glaube an eure Gebete. Mais prophétiquement, il faut que je puisse moi aussi prier pour vous. Aber ich muss auch für euch beten. Lèvons-nous tous. Lasst uns alle aufstehen. Je sais qu'après la collation, on va manger, on va boire. Ich weiß, wir werden gleich noch trinken und essen. Mais il est très important. Aber es ist sehr wichtig. Dieu a dit à Aaron, Gott sagte zu Aaron, et il lui a donné une formule de prière. gab ihm ein Geheiß zu beten. La même façon que vous priez pour moi aussi. So wie ihr für mich betet, j'ai le devoir de prier pour vous. habe ich auch die Aufgabe für euch zu beten. Par rapport à la charge que Dieu m'a confiée. Mit der Last, die ich habe. Et pour cette ville où nous vivons aussi. Und für diese Stadt, in der wir leben. Depuis l'année passée, au mois d'avril, Seit dem letzten Jahr April, on a commencé un programme ici, Hambourg pour Christ. haben wir ein Programm gestartet, Hamburg für Christus. Ce programme est pour prier pour la ville. Und dieses Programm ist dazu da, für die Stadt zu beten. Pour que la vie revienne dans la ville où nous sommes. Damit das Leben zurück in diese Stadt kommt, wo wir sind. On a remarqué que la vie n'est plus dans cette ville. Wir haben gemerkt, dass kein Leben mehr in dieser Stadt ist. Il n'y a plus d'amour. Auch keine Liebe. On peut facilement se critiquer, Wir können uns gegenseitig einfach kritisieren, se charmer, s'insulter. beleidigen und Stress miteinander haben. Ce qu'on n'a pas vécu il y a 15 ans, 20 ans passés. Das, was wir vor 10, 20 Jahren nicht hatten. Voilà pourquoi tu m'as mis à cœur cette vision chaque année Deswegen hat mir Gott das ans Herz gelegt, d'avoir un programme pour la ville d'Hambourg, pas pour les élus de Dieu, mais pour la ville d'Hambourg. ein Programm für die Stadt Hamburg zu haben. Ça sera pour moi une perte. Das wird für mich ein Verlust, Je prie aux élus. dass ich bei den Auserwählten J'ai bete. la haine envers un frère qui prie chez le pasteur Oscar. Und ich habe Hass gegen jemanden, der bei Pastor Oskar betet. Le jour où Christ va revenir, Wenn Christus dann zurückkommt, je ne partirai pas avec lui. werde ich nicht mit ihm gehen. Amen. Amen. Donc beaucoup de gens disent que je vais venir aujourd'hui avec lui parce que je ne parle pas avec maman Fanny, pas avec papa Georges, je n'irai pas là-bas. Mais c'est dit chrétien. Es sind viele Leute einfach zu uns gekommen, weil es christlich ist. Si Christ revient, Wenn Christus zurückkommt, tu ne partiras pas, tu vas rester. dann wirst du nicht mit ihm aussteigen. Malgré tes dîmes, tes dons et les offrandes. Egal was du gibst. Tu vas élever tes mains vers le ciel Du wirst deine zwei Hände zum Himmel heben et tu fermes tes yeux. und du schließt deine Augen. L'Éternel dit à Moïse, Und der Herr sagte zu Moses, transmets ces instructions à Aaron et à ses fils. gib diese Anleitung weiter an Aaron und seine Kinder. Voici comment vous bénirez les Israélites et vous leur direz. Seht, wie ihr die Israeliten segnen wird und ihnen sagen wird. Lèvons nos mains. Heben wir unsere Hände. Bien-aimé, quand quelqu'un te bénit, Wenn jemand dich segnet, il faut qu'il puisse te dire les paroles qu'il a déclarées à ta bénédiction. dann muss er dir die Worte sagen, die er dir mitgibt als Segen. Dire seulement que Dieu te bénisse ne suffit pas. Einfach nur zu sagen, dass Gott dich segnet, reicht nicht. Mais la bénédiction a ses effets quand elle est accompagnée par des paroles de déclaration. Aber ein Segen hat seinen Effekt, wenn er durch Worte gesprochen wird. Vous leur direz ceci, Und ihr werdet ihm sagen, que l'Éternel te bénisse et te garde. möge der Herr dich segnen und dich schützen. Tu diras Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Dass der Herr dich schützt und dich wahrt. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Dass er deine Gnade zukommen lässt und dein Antlitz auf dich haben. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Dass der Herr sich zu dir dreht und dir Frieden schenkt. Que l'Éternel te donne la sécurité sur tes ennemis. Und dass er dir den Sieg über deine Feinde gibt. Que Dieu te donne la bonne santé. Dass er dir Gesundheit gibt. Que l'Éternel te fasse rire cette année. Dass er dich lachen lässt dieses Jahr.
Que l'Éternel fasse transformer tes pleurs en rire. Dass dein Weinen in Lachen umwandelt. Tes déserts en une oasis. Dass deine Wüste eine Oase wird. Ta maladie à la guérison. Deine Krankheit eine Heilung. Ta sérénité à la fécondité. Deine Unfruchtbarkeit in Fruchtbarkeit. Ta pauvreté à la richesse. Deine Armut in Reichtum. Tes inquiétudes et une joie immense. Deine Sorgen sollen eine unglaubliche Freude werden. Qu'ils ont la tête et non la queue. Dass du der Kopf bist und nicht der Hinterteil. Au nom puissant de Jésus-Christ. Im Namen Jesus Christus. Que 1000 tombent à ta droite, Dass 1000 zu deiner Rechten fallen 10 000 à ta gauche. und 10.000 zu deiner Linken. N'aie pas peur. Und dass du keine Angst hast. Tu vas de tes propres yeux comment Dieu va terrasser tes ennemis. Du wirst sehen, wie Gott deine Feinde dezimieren wird. Que la louange et l'adoration, Dass Lobpreis und Anbetung, même les moments difficiles, ne sortent pas de ta bouche. auch in den schwierigen Momenten, sich nicht von dir entfernt. Même quand tu vois que tout ne marche pas, Auch wenn du siehst, nichts funktioniert. perce, Dass du vorankommst. fonce, Dass du prie, bete crois, und glaube car ton Dieu est à ton côté. an den Gott und an das an deiner Seite ist. Au nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesus Christus. Oui, le bonheur et la grâce accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. God is good all the time. God bless you. Bonne année. On va manger, boire, on va essouffler.